Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back, guys, to our session 2 of the virtual Ibadah Camp 1.2, semester 1, year 21/22. Okay, so first of all, I would like to remind to all of you to fill in your attendance by clicking on the I attend link on the chat box or in the comment section below later. And so, without wasting our time, let's continue our session 2 with the topic about man as a vicegerent. So, I'm sure that some of us must be feel unfamiliar with the word vicegerent, and so do I. And how so, without wasting our time, let's hear about what is man as a vicegerent from our second speaker, Madam Nur Hafiza Saidin. So, may I know, are you ready, Madam? Assalamualaikum. Madam. Is my voice clear? Yes, Madam, clear. Alhamdulillah. Okay, can you see my slide? Yes, Madam. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafi amir muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, let's praise Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunity for us to gather here today for Ibadah Camp for certain students, right? Your ED, medic, pharmacy, dentist. Am I right? Yes, Madam. Okay. So I'm very familiar with students, medic, nursing, dentist, because usually I taught them also in class. But AED, nak cakap macam mana our path may not be crossed. Okay, because I'm teaching mathematics. So AED learn mathematics as well, but you have your own lecturer. It's not from mathematics department. Okay, so welcome all of you to Ibadah Camp. I think all of you are wondering what am I doing here. Okay, sebab all of the speakers, semua ustazah ni. Buat apa Madam Fizal masuk sini kan? Okay, so let me introduce myself first. My name is Madam Nur Hafiza Saidin. I'm from Mathematics Department, CFS AUM. So, I forgot to address our organizer, Masjid CFS AUM. Congratulations for being able to organize this session. And thank you for inviting me. Okay, so the reason why I am here, first of all, I am honored because I was approached by one of my friend, Ustazah Azlina, who asked me to be the speaker for today. That's one thing. Another thing, I think this topic, man as a vicegerent, is a general topic that all of us must be well versed. All of us must know the reason of why we are existing, because we are the khalifah. So I accepted this challenge to be the speaker for today, so that I hope that all of you, even though we are not IRK student, we are not ustaz, we are not ustazah, but we know our purpose of life, we can elaborate it, we can understand it, okay? And I was told that you will be learning more on vicegerent during your second semester or third semester in IRK subject. Okay, Dayang, now you are taking IRK 1, right? Understanding Islam, correct? Yes, Madam. Okay, it's compulsory subject for all CFS students, right? Yes, Madam. Yes, all right. So for your information, you'll be taking another subject, IRK2. So in IRK2, you will learn on this topic, vicegerent. So I think that all of you will
you don't have any problem, I think, next semester when you learn that, because you already learned throughout my talk today. Okay, tapi I bukan nak bagi lecture, macam dalam kelas tu, tak boleh. Okay, so today is more on sharing session. I will bring you ayat-ayat Quran, kan? The verses of Quran that touch on the khalifah. Okay, so that is our aim. I would like to start with this quote, begin with the end in mind. Okay, so I don't think, I don't know you have heard this word before. Can I see the response from students in Zoom and also from YouTube? For your information, I can access them. I can access YouTube as well. Okay, can I see the response? Do you know what is the meaning of begin with the end in mind? From the Zoom chat box and also YouTube? Alhamdulillah, yes. Okay, some of you said yes, some of you said no. Do we have response from the YouTube? Okay, some of you say yes, some of you say no. So begin with the end in mind is, I have written here, to start with a clear understanding of your destination. Before we start anything, make sure we are clear what is our destination. All right, so since Dayang is opening her camera, so I need to ask her again. What is our destination in our mind? Kita hidup ni, destinasi terakhir kita apa? Destinasi terakhir kita, it should be on the Kiamat Day. Kiamat Day, kita nak capai apa hujung tu? We need to be a good people. Ya, nak capai apa kat hujung tu? Dekat hari kiamat nanti ada timbang, ada mizan. Last kali kita akan masukkan sama ada Heaven or hell. yes, heaven or hell, syurga atau neraka. So we need to live with our mindset. We need to begin with the end in mind. Kita nak capai syurga. Nak syurga biasa-biasa ke? Oh, saya humble, madam. Saya memang tak nak lebih-lebih ni. Jadi syurga biasa je lah. Boleh ke macam tu? Can our mindset be like that? No, madam. No, kita kena tamak, kita kena rakus dengan akhirat, kan? So kita nak capai syurga tertinggi. Make sure you selitkan doa tu. Alright? Ya Allah, kurniakanlah aku syurga tertinggi. Okay, so begin with the end in mind. You masuk CFS, you melangkah CFS. So I'm sure all of you have met me before during ta'aruf. We have one session, right? Alumni session. So bila masuk ta'aruf, pejam-celik dah 10 weeks. Sekejap je dah 10 minggu. Minggu ke-12 nak habis, and then we have final exam. Okay, so masa memang sangat laju, masa takkan tunggu you yang kena kejar masa. You just finish a session, time management, right? Okay, so I hope I know that you are well versed with that time management. You just finish your session. So begin with the end in mind. So kita masuk CFS dengan the end in mind. We want to graduate, and when we graduate, we want to work and we want to give back towards the ummah. Okay, so make sure we are very clear with what is our destination. So in my talk for today, the sharing session on men as vicegerent, so we need to begin with the end in mind. At the end of the session, inshallah, our aim, our objective is we want to realize that we are the khalifah. We are the vicegerent on earth. Kita hidup bukan sia-sia, bukan saja-saja hidup saja, tak tahu. Semua orang pergi sekolah, kita pergi sekolah. Semua orang masuk U, kita masuk U. Nanti semua orang kerja, kita pun kerja. Okay, tak boleh macam tu. We don't need to live macam tu. Okay, I know that one of the phrase yang popular adalah follow the flow. Correct? You selalu dengar, I don't know, I just follow the flow, kan? I heard one tazkirah
I tak ingat dah siapa penceramah dia, tapi yang dia cakap tu melekat kat kepala I sampai hari ni. The speaker said, do not follow the flow. Only a dead fish will follow the flow. Dia macam tamparan hebat tau kat I. Okay, you bayangkan ikan yang berenang di lautan tu, dia pun melawan arus. Kenapa you yang hidup sebagai manusia, ya Allah bagi akal, bagi semua kelengkapan kepada diri kita untuk jadi khalifah, kenapa you nak hidup senang-lenang, nak hidup tanpa arah tujuan, nak follow the flow? No, we cannot follow the flow. Kita nak follow apa? Follow syariah, follow Quran, follow sunnah. Do not follow the flow. Only a dead fish will follow the flow. Okay, ikan yang dah mati dia ikutlah arus tu kan? Okay, so ikan pun berenang menentang arus, takkanlah kita manusia ni nak follow the flow. Alright, so please change your mindset. Always begin with the end in mind. Apa you nak capai di penghujung sesuatu benda yang you tengah buat. Alright, and I forgot to make one more slide. I nak cakap pasal niat. Alright, before kita start buat apa-apa, yang penting is our intention. Innama a'malu binniat. So apa niat you masuk ibadah camp hari ni? Jangan ulang phrase tadi ya. Tak tahu, madam saya follow je, katanya wajib kan. Katanya wajib, katanya tak join nanti kena bagi surat, katanya tak join nanti attendance tak dikira. Perlu ke macam tu? Perlu ke you nak buat macam tu? You dah diarahkan untuk ikut ibadah camp, and then you ikut dengan unwillingly. Sama ada you buka kat laptop ke, you buka kat phone ke, I don't know. You yang tahu apa keadaan you sekarang kan. Please make use of the time given. You are not here sebab UIA suruh. You are not here listening to my talk sebab kebetulan. There's no such thing as coincidence in our life. Okay? So Allah dah tetapkan bahawa hari ni you ada opportunity to meet me and to follow this session. Ada orang dia wajib masuk session ni tapi dia punting. Ada orang dia wajib ikut session ni tapi sakit. Nauzubillah, COVID. Kena pula duduk kat pusat kuarantin. Tapi you sihat walafiat. You sihat walafiat, mental sihat, badan sihat. Allah bagi internet yang kuat. Okay, ada yang internet tak kuat macam kena bersabar banyak-banyak kan. Okay, tapi Allah dah bagi semua nikmat-nikmat kat you untuk follow this talk. Please do not make it a waste. Okay, ada sebab, memang ada sebab kenapa Allah letak kita di sini pada hari ini. Macam I pun, I speaker, I ni, ya Allah, I ni lecturer maths. Kenapa I nak jadi speaker for today ibadah camp? Dia macam tak align tau. Okay, tapi memang Allah letakkan I yang hari ini yang akan sharekan dengan you about man as vicegerent supaya kita boleh sama-sama dapat manfaat. Okay, so please correct your niat. It's not too late. Selagi nyawa bukan dekat halkum, perempuan tak ada, kerongkong, selagi nyawa you bukan belum lagi kat kerongkong, you ada peluang untuk change your niat, change apa-apa benda yang niat yang tak elok dalam hati tu boleh tukar sekarang. Okay, selagi nyawa kita belum kat kerongkong, kita boleh tukar apa-apa kita nak tukar sebab we have the choice. We have the freedom to choose. Okay, so I hope everyone is clear with that. Sebelum kita masuk kepada kita punya talk kita ni. Okay, so bismillah, let us start. Let us go to the next page. Alright, so I was given, I memang berguru ya untuk menyampaikan talk ni, okay, and then I memang berguru dengan Ustazah Asia, and then Ustazah Asia cakap kita kalau nak jelas dengan hidup kita, kita kena tanya soalan-soalan ni. Apa soalan-soalannya? Selalu buat essay tu, yang WH question tu, we have who lagi, what lagi, how lagi, okay, I see chat. Why, okay. Semua soalan tu lah. When, who,
what, how, when, how. Betul. So soalan-soalan ni sangatlah fasih dengan kita sebab kita selalu guna untuk buat essay English kan. So sama jugalah dalam apa-apa pun kita buat, it is more clear, it's clearer to us kalau kita fokuskan towards this question. Alright. So the first question, man as a vicegerent. Who is the vicegerent? Siapa khalifah ni? Okay. Alright. So let us see. Okay, so this is in Surah Al-Baqarah. Okay, this is chapter 2, verses 30 until 33. When we are talking about vicegerent, these verses are very important. Sebab dekat sinilah kita dapat jawapan who is the vicegerents on earth. Siapa sebenarnya khalifah kat muka bumi ni? Dia bermula daripada surah Baqarah verses 30 until 33. Okay, so sangatlah penting untuk kita go through one by one for these verses. Okay, so yang explanation lepas ni, kita akan explain lepas ni. Mula-mula sekali, we need to discuss on this ayah. Okay, so let's go through this ayah. The first one here is verse 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ni sangatlah popular. Okay, sebab dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala sedang berdialog dengan angels, malaikat. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan malaikat di sini. Kenapa? Sebab Allah mention dekat sini, indeed I made upon the earth a successive authority. Dekat sini Allah bagi tahu malaikat yang Allah jadikan manusia sebagai khalifah dekat atas muka bumi ni. So adakah malaikat terima? Adakah malaikat terima straight away? Tak, malaikat persoalkan. Why? Will you place upon it one who causes corruption therein and sheds blood, while we declare your praise and sanctify you? Okay, malaikat tanya, kenapa Allah letak manusia sebagai khalifah atas muka bumi? Okay, sebab manusia ni ada buat corruption, manusia ada berbagai-bagai lah benda jahat yang boleh buat. Tapi malaikat ada ke nafsu nak buat benda-benda jahat? Ada ke malaikat ada tak malaikat ada niat nak buat jahat? Tak ada. Malaikat 100% all the time berzikir, and then ada tugas-tugas yang Allah dah letakkan kan. Okay, so kat sini malaikat tanya balik, kenapa? And then Allah jawab apa? Allah jawab apa? Qala ni Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Okay, kat sini Allah cakap, indeed I know that which you don't know. Allah lebih tahu kenapa Allah lantik manusia sebagai khalifah. Muhammad Faris Fikri komen, khalifah luas konteks, bukan hanya pemimpin. Betul. Lepas ni kita akan tengok banyak lagi ayat tentang khalifah. Okay, so dekat sini kita dah pergi verses 30 where we see that ni ada dialog antara Allah dengan malaikat. Okay, so Allah beritahu malaikat, Allah dah lantik manusia sebagai khalifah, and malaikat tanya balik, why? Kenapa tak ambil kami ni yang sentiasa berzikir, sentiasa beribadat ni? And then Allah jawab, indeed I know which you don't know. So ayat ni tak berhenti kat sini, ada sambungan lagi. Dekat sini Allah cakap wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dekat sini Allah cakap Allah mengajar Nabi Adam nama-nama. Okay, Allah mengajar Nabi Adam nama-nama. So Allah bagi apa tu? Bagi ilmu. Allah bagi ilmu dekat Nabi Adam. Allah mengajar Nabi Adam nama-nama. And Allah bagi tahu balik kat angels. Allah bagi tahu balik dekat angels kepada malaikat. Allah berdialog lagi sekali kepada malaikat. Tell me the names of those if you are right. Okay, Allah suruh malaikat namakan benda-benda yang Allah suruh namakan. Okay, sebab Allah tak ajar malaikat tau. Allah ajar Nabi Adam sahaja. Okay, kita boleh tengok sambungan ayat ni. Okay, justru dekat sini Allah habiskan ayat ni dengan Allah tanya, berdialog, tell me the names of those who are right. Agak-agak malaikat boleh bagi tahu tak? Agak-agak malaikat boleh bagi tahu tak? Apa nama-nama tu? Ahmad Syamil? Tak boleh. Tak boleh. Betul.
Malaikat tak boleh namakan sebab Allah tak ajar malaikat. Malaikat hanya tahu beribadat, berzikir dan buat kerja yang Allah dah tentukan sahaja. Itu sahaja. Okay, pengetahuan limited. So we can see on the next ayah. Okay. Kejap dia punya Zoom ni kacau. Okay, so the next ayat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. They say, exalted are you, we have no knowledge except what you have taught us. So malaikat cakap tak boleh sebab malaikat tak ada ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Indeed, it is you who is the knowing, the wise. Okay, so walaupun malaikat ni tak pernah buat dosa, sentiasa beribadat, tapi malaikat kekurangan dari segi inilah. Allah tak mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada malaikat. And then sambungan ayat ni, ayat ke-33, dekat sinilah Nabi Adam ada dialog dengan Nabi Adam. He said, "Oh Adam, inform them of their names." And then Allah bagi tahu kepada Nabi Adam, bagi tahu kepada malaikat nama-nama. Dan dekat sinilah Nabi Adam beritahu nama-nama itu. Dinamakanlah river, mountain, okay, whatever yang malaikat tak tahu tu dia namakan semua-semua tu, okay. So Nabi Adam namakan semua-semua tu, and then he said, "Did I not say to you that I surely know the unseen of the heavens and the earth, and that I know what you manifest and what you are hiding?" So dekat sini Allah beritahu, bukankah aku dah cakap aku tahu semua rahsia di langit dan di bumi. So Allah yang tentukan sekarang ni bahawa Allah kata apa yang menyebabkan manusia berbeza dengan malaikat? Sebabkan ilmu. Okay, disebabkan ilmu, disebabkan hikmah yang Allah bagikan manusia. Sebab itulah manusia diamanahkan untuk jadi vicegerent on earth, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Okay, so ayat tu berakhir di situ. Then kita boleh concludekan dekat sini the superiority of mankind. Okay, antara semua creation Allah SWT atas muka bumi ni, manusia adalah yang terbaik. Manusia adalah yang terbaik, walaupun manusia boleh melakukan kesalahan, ada nafsu, boleh buat dosa, tapi dengan keadaan manusia yang ada knowledge, ada hikmah, therefore mankind, manusia is more superior than any other creatures in the world. Okay, so kita ada satu ayat lagi dekat sini. Okay, ada satu ayat lagi yang menerangkan tentang ini. Surah Al-Isra. This is chapter 17, verse 70. Okay. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. We have honored the sons of Adam, provided them with transport on land and sea, given them for sustenance things good and pure, and conferred on them special favors above a great part of our creation. So dekat sini Allah mention that Allah dah honored the sons of Adam. So Allah dah bagi semua benda atas muka bumi ni untuk kelangsungan hidup. Alright. So dekat sini it is clear that manusia ni is the most superior creation in the world. Okay, so sekarang ni sangat jelas kat kita. So kita boleh jawab belum soalan who tu? Kita dah boleh jawab belum soalan who? Yes. Belum? Kita dah boleh jawab belum soalan who? Dah, madam. Madam. Kita dah boleh jawab soalan who, which is now man is the vicegerent on earth. Okay, so sambil tu I tutup sekejap slide sebab I nak ambil link YouTube.
Alright, so those of you on YouTube, you can communicate also with me. Apa-apa boleh tulis kat chat box. InsyaAllah from time to time. I akan tengok senyap je kat chat box. Semangat buka. Okay, so we can communicate from time to time dekat chat box. Alright. Boleh tak kalau I share slide macam ni? Sebab bila I share slide penuh, macam ada certain words missing, macam tak nampak, tertutup. Tak tahulah kenapa Zoom ni. Boleh ke kalau I buka slide macam ni? Boleh, Madam. Okay, Madam. Still nampak Alright. Okay, so we stop here just now, this ayah. Okay, so this ayah show us that the superiority of mankind, manusia ini adalah the most superior creation in the world. Alright, so for the next one here, we can see that implikasi daripada ayat tersebut, man is distinguished from other beings. Okay, so man is distinguished. Kita boleh bezakan manusia ni yang Allah buat ni, kita semua ni as being a vicegerent, khalifah, which holds responsibility and deserves such distinction. So bila dia dapat amanah sebagai khalifah, berat tak? Berat tak yang kita tanggung sekarang ni? Berat. Because amanah bukan datang macam tu je. Amanah datang dengan responsibility. You jadi student UIA, berat tak? Adakah you datang dengan amanah? Jadi student UIA, ada datang dengan amanah tak? Ke title je, student UIA, pun sudah, lepak? Tak Ada. You are given the role as students, kan? Ada kan? You are given the role as students in CFSIUM dan dia datang dengan pelbagai responsibility. Responsibility apa? Dekat mahalah nanti bila boleh masuk mahalah, kena ikut undang-undang mahalah. And then dekat kelas sekarang, kelas online, kena ada responsibility lah, attend all classes, kan? Dekat chat box, Aiman Hazid cakap yes, betul, it's true. Okay, so you datang dengan amanah, apa lagi? Datang ke untuk datang kelas, and then hadir co-curriculum ni, hadir ibadah camp. For your information, ibadah camp ni lah yang membezakan you student CFS, student UIA dengan student lain. Student lain tak ada ibadah camp. Even I sekarang dah jadi lecturer CFS, kita orang pun ada ibadah camp setahun sekali. Macam raya pula setahun sekali. Ya. Kita orang pun ada lecturer, staff, semua wajib datang ibadah camp. Awesome. Pakcik Gad, Makcik Gad, semua pun. Okay, so it shows that how UIA want to upgrade us, kepentingan ibadah tu sampai kita buat ibadah camp. Lengkap dengan qiyamul lail, tidur semua dekat kampus, sambung lagi keesokannya, macam itulah. Alright, so since zaman pandemik, you all tak rasalah benda-benda tu kan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita boleh masuk kampus cepat mungkin dan you boleh experience semua benda tu. Alright, so setiap apa title yang diberi memang datang dengan responsibility. Macam I diberi title lecturer, responsibility apa? Responsibility mengajar, and then kena tunjuk role model yang baik kat students, and then help students as much as I can, kan? Tolong menolong. Kita biasa jumpa dekat Telegram group Okay, itu memang pusat tempat tolong menolong lah dekat Telegram group bersama-sama. Okay, so let's go to the next one. Kita dah pergi who. So now we are clear. Who is the vicegerent? Who is the vicegerent? Us. Us. Yes, us. Khalifah. Kita sebagai khalifah, mankind. Alright, so kita dah jelas soalan who. Kalau tulis essay tu dah, introduction dah selesai. Perenggan pertama dah selesai. Perenggan pertama introduction lah, perenggan kedua dah selesai. Kita boleh jawab dah soalan who. So sekarang perenggan ketiga. Perenggan ketiga, what? Apa benda khalifah ni? Apa benda vicegerent ni kan? So let's answer the second question, what? Alright. So man as a khalifah. Ini kalau you masuk kelas IRK nanti, belajarlah. Nanti belajarlah.
maksud-maksud ni. So macam biasalah, maksud dari segi bahasa, and then kita ada maksud dari segi technical. So let's go to dari segi bahasa dulu. The literal meaning of man as a khalifah. So the root word is khalafah. Khalifah comes from the root word khalafah. Okay, what's the meaning of khalafah? To succeed. To succeed ni bukan sukses jangan baca khalafah maksudnya berjaya, bukan. Succeed ni maksudnya to replace a person. Okay, succeed menggantikan. Gitu. Okay, succeed is to replace a person. So ni dari segi literal meaning, khalafah means to succeed or to replace a person. Okay, kenapa nak replace orang? Contoh cikgu you dia maternity leave, dia pergi cuti bersalin, kan? So ada reason tak kenapa orang nak ganti dia? Ada reason tak? Adalah kan? Okay, of course dia ada reason kenapa nak gantikan. So tak ada saya saja kita gantikan orang kan. So sama juga dekat sini, maksud khalafah is to succeed or to replace a person due to his absence, death, or as an honor to the successor. Okay, so sama ada absence dia sebab dia tiada, ataupun meninggal, death, or as an honor to the successor. So ini sebagai literal meaning dari segi bahasa. Okay. So kalau dari segi bahasa mestilah ada juga dari segi technical. So the technical meaning of khalafah, the technical meaning is you can see here from a few of Islamic scholars. Okay, ini ahli-ahli hadis lah. So the meaning of a few of Islamic scholars ada bagi tahu maksud of khalifah dari segi technical. The first one, Ibn Ishaq said, khalifah is a dweller and builder who will build up or develop the earth and inhabit it. Okay, so this is a dweller, macam residence lah, dweller, and builder. Okay, yang membina apa? Develop the earth, mengimarahkan bumi, and inhabit it. Okay, mengimarahkan bumi dan menduduki bumi itulah. Okay, tu dari segi technical meaning by Ibn Ishaq. The second one from Al-Qurtubi. Al-Qurtubi said the technical meaning of khalifah is it refers to the Prophet Adam. Okay, since he is the first human being created by Allah and being in this world. Okay, so maksud khalifah bagi Al-Qurtubi refers to Prophet Adam. Ini memang jelas berdasarkan ayat Quran Al-Baqarah yang kita dah pergi tadi. I think kena besarkan sikit nanti nampak kecil. Okay, I besarkan sebab I tengok dekat YouTube ni jadi kecil. Okay, sorry Alright, so Al-Qurtubi refers to Prophet Adam since dalam ayat tadi Al-Baqarah verses 30 until 33 kita ada mention lah about Prophet Adam is the first human being created. Allah mengajarkan semua ilmu-ilmu tu kan dekat Nabi Adam. So Al-Qurtubi mengambil maksud tersebut. Okay, yang ketiga, Islamic scholars yang ketiga Al-Tabari. So Al-Tabari say it refers to Prophet Adam. Sama juga, it refers to Prophet Adam, sama macam Al-Qurtubi. And those who follow him in obedience and implementing justice. So bukan setakat Prophet Adam saja, tapi sesiapa yang mengikuti jejak langkah Prophet Adam in obedience and implementing justice. Okay, melakukan keadilan di muka bumi ini. Okay, so Al-Tabari punya maksud besar sikit lah, bukan berhenti dekat Prophet Adam, tapi it's more than that. Okay, and the last one, technical meaning yang ambil dekat sini from Al-Razi and Ibn Kathir, it refers to the Prophet Adam and his descendants. Okay, Prophet Adam dan keturunan Prophet Adam. Okay, termasuk kita tak? Kita ni keturunan siapa ni? Keturunan Nabi Adam lah. Okay, so maksud dia sama lebih kurang dengan Al-Tabari, and then dia lebih menyeluruh lah. It refers to Prophet Adam and his descendants dan keturunan-keturunannya. Okay, so inilah nak menjawab soalan what. Okay, what is a khalifah? So we have go to dari segi bahasa.
Okay, literal meaning and also technical meaning. Okay, for the next one, we have two types of khalifah. Okay, we have two types of khalifah. So, the first one is khalifah ammah. Kalau dalam bahasa Melayu kita cakap is what? General. Okay, so one of the types is the general khalifah. Okay, khalifah secara So, khalifah ammah is exclusively to all Muslims and non-Muslims. It is inclusively, termasuk all Muslim and non-Muslim. Okay, jadi bukan setakat kita lah, yang orang non-Islam pun termasuk sebagai khalifah secara Okay, sebab khalifah ammah is khalifatullah, nama lain dia. Okay, khalifah ammah is khalifatullah. Masa present ni dia rasa macam lecturer hierarchy sikit. Okay, so they inclusively to all Muslims and non-Muslims. Okay, tujuan khalifah ammah ni apa? Tujuan dia is to make this earth comfortable to live. Okay, untuk menjadikan muka bumi ni selesa untuk didiami. Maknanya setiap orang ada peranan masing-masing. Kita tak kira lah orang tu Islam ke, non-Muslim ke, but everyone ada tugas-tugas di atas muka bumi ni untuk menjadikan kehidupan kita selesa. Semua orang buat tanggungjawab masing-masing. Okay? So moreover, it's mentioned here, Khalifah Ammah is to fulfill general responsibility towards Allah, Himself, diri sendiri, fellow human beings, manusia-manusia lain, and creatures, okay, dengan makhluk-makhluk lain. So ini termasuklah buat baik dekat human being ni, fellow human being ni, manusia-manusia lain lah. Other creatures ni macam siapa? Other creatures ni macam tumbuh-tumbuhan, flora fauna gitu, animals kan. So semua orang ada tanggungjawab tu lah untuk berbuat baik kepada other creatures as well. Okay, so that is Khalifatullah, which is Khalifah Ammah. Okay, the next one is Khalifah Khasah. So khas kan, dalam bahasa Melayu khas kan, so dalam bahasa Arab khasah. So this refers to Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul. So this type here is exclusively to us as a Muslims. Okay, so kita ni khalifah khasah lah. Okay, kita ni khalifah khasah. So this type of khalifah is exclusively kepada Muslim sahaja. Only Muslims can implement Allah's instructions. Okay, so hanya Muslim je yang boleh implement semua rules-rules yang Allah dah tetapkan and commands and administer life according to His wills. Okay, sebab kalau non-Muslim dia hidup dengan cara dia, dengan kepercayaan dia sendiri, tapi bila kita ni khalifah khasah, kita mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so that is on the types of khalifah. All right, so that is for types of khalifah. So I think we have finished mentioning about what, okay, khalifah tu apa. So let's go to the next slide. Bila kita dah tahu khalifah tu apa, siapa dah tahu, and kita dah tahu apa khalifah tu, and then we come to the next question. What is the purpose of man's creation? Apa tujuan manusia dilahirkan? Kan? Adakah jadi khalifah dan macam mana nak jadi khalifah tu? So this is the question that we have in our mind. What is the purpose of man's creation? So sebagai seorang Islam, kita memang kena tahu the purpose of man's creation. And kejap lagi I akan share satu ayat Quran. Okay, satu ayat ni, kalau you student UIA, you tak hafal ayat ni, macam something is wrong somewhere.
Of course, you akan cover ayat ni dalam kelas IRKU, and then sebab itulah semua student wajib ambil kelas IRK. Despite what course you are, you wajib ambil subjek IRK1, IRK2 because that is the basic foundation. We come from different background kan, bukan semua orang datang dari sekolah agama kan. So kalau you daripada sekolah agama mungkin you biasa dah dengan ayat-ayat ni kan. Okay, tapi kalau you daripada sekolah kebangsaan biasa, sekolah swasta ke, that you never encounter this type of discussion before, sebab mungkin benda-benda ni tak ada dalam subjek pendidikan Islam, so dekat sinilah datangnya UIA yang mewajibkan you untuk ambil IRK1 dengan IRK2. Nanti you dekat main camp pun sama juga, you wajib ambil 3 atau 4 subjek agama. Wajib nama dia, kita orang panggil unggas. Dia bukan unggas apa, bukan unggas di hutan tu, bukan. Nama course code dia. Kan course code you macam-macam kan. Kalau AED kan AED 1, 2, 3, 4 kan, you punya kelas kan. Kalau Maths kan MAT 0114 kan course code you kan. So kalau dekat main camp nanti, subjek agama ni course code dia UNGS 001. Macam itulah contohnya UNGS 002. So kita punya subjek unggas ni UNGS ni ada 4. Alright, so dekat situlah you akan belajar more on this, you akan belajar more on Islamic worldview. Okay, so jangan you rasa you dah habis sekolah, dah tak ada subjek pendidikan Islam, you tak payah belajar dah pasal agama. Kita still kena belajar juga sebab belajar pasal agama ni never ending. Kan? Lagi kita belajar, lagi banyak yang kita rasa kita tak tahu. Okay, so subjek benda ni, the purpose of man's creation ni, this topic memang topik yang sangat penting that each of us wajib tahu. Okay, so bila you grad daripada UIA, benda ni patut fasih je lah kat lidah you, cair je kat lidah you. Okay, so let's see the purpose of man's creation. Dekat sini Allah warning kita. Kat sini Allah warning kita from surah Al-Mu'minun verse 115. Okay, so ayat ni pun sangat popular. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allah tanya kita, then did you think that we created you uselessly and that to us you would not be written? Allah tanya kita, ingat kami ciptakan kamu sia-sia ke? Jadikan saya saja ke? Kebetulan ke kamu ni hidup kat dunia ni? Okay, Allah tanya kita balik. Nak kita sedar bahawa kita datang dengan tujuan. We live for a purpose. Alright? So we have the purpose of man's creation, which is to be, balik-balik pada topik kita, which is to be the vicegerents on earth. So ayat ni memang tanya balik kita lah, nak suruh kita sedar diri. Did you think we created you uselessly? Sia-sia je ke? Kan? Allah tanya kita. And that for us, you would not be written. Ingat, akan hidup selama-lamanya ke? Takkan di return balik ke Allah? Allah tanya macam tu. Okay, so kita patut terasa lah bila baca ayat ni, kita patut terasa. Sebab Allah nak sedarkan kita bahawa we live for a purpose. Okay, so this is Surah Al-Mu'minun, verse 115. So from this ayah, we know that from Surah Al-Mu'minun just now, we know that men are created for a certain purpose and for a certain reason. Okay, so kita jadikan bukan sia-sia, memang ada purpose of life, memang ada reason. Alright, which is Allah created all creatures for the benefit of mankind. So kita ni hidup dengan purpose, dengan reason yang tertentu, yang Allah dah letakkan tanggungjawab tu kat atas kita. And Allah created semua creatures, semua makhluk-makhluk lain ni, Allah created for the benefit of mankind, untuk kita punya benefit. Alright, so Allah ciptakan pokok, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan haiwan, semua tu untuk kita benefit. Okay, mankind, kita sebagai mankind untuk benefit. Okay, so let's see the next one. So men are created, ada 3 sebab penting. Okay, so tujuan penciptaan manusia is for these 3 things. Men are created, the first one, to worship
Allah alone. That is the ultimate purpose. To worship Allah alone. Untuk kita taat kepada Allah semata-mata. That's the first one. The second one, to be the vicegerent. Balik topik kita, untuk jadi khalifah di atas muka bumi ni. And the third one, to fulfill the amanah. Okay, so macam saya cakap, bila you ada satu title, of course you ada job description. Bila you dapat satu title, mesti datang dengan tanggungjawab. You dapat title Perdana Menteri, banyaklah ada list of tanggungjawab yang you kena ada. So sama juga, dekat sini dia beritahu kita dah nanti sebagai vicegerent, sebagai khalifah, and of course kita ada list of tanggungjawab, list of amanah that we need to fulfill. Alright, so let's go to one by one. The first one, to worship Allah alone. Okay, the purpose of man's creation, to worship Allah alone. This ayah, kalau you student UIA, you tak tahu ayat ni, ya Allah, memang I rasa you patut malulah dengan diri sendiri. Sebab I tahu ayat ni, I belajar dekat UIA lah. Masa sekolah, I tak belajar yang ni. Okay, so dekat sini ayat ni sangat-sangat jelas, surah Az-Zariyat. This is chapter 51, verse 56. Okay, so ayat ni sangat popular, dia pun senang nak hafal, 51, 56. Okay, chapter 51, verse 56. Ayat ni sangat popular and it's straight to our face. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah beritahu terus terang, tak ada apa tersirat-sirat, tak ada. Memang terus terang Allah beritahu, and I did not create the jinn and mankind except to worship me. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadat kepadaku. Okay, so ayat ni sangatlah popular. You memang kena hafal ayat ni, sebab inilah tujuan penciptaan kita. Tidak aku jadikan, Allah cakap tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Kenapa Allah sebut beribadat? Sebab that is our main purpose of our life. Allah mencipta kita untuk beribadat. Then this comes Ibadah Camp. So UIA memang align dengan Islamic. Dia memang align dengan Islamic punya studies. Okay, so I did not create jin and mankind except to worship me, kecuali beribadah kepadaku. Beribadat ni maksudnya apa? Beribadat ni maksudnya apa? Dekat tikar sejadah je ke? Maksudnya Allah nak kita duduk kat tikar sejadah je ke? Nak solat ke 24 jam? Atau ibadah ni sangatlah luas. Okay, ibadah includes macam-macam lah. Okay, so ibadah includes ritual rites, buat segala ritual ibadah, solat, apa lagi? Mengaji, and then samalah dengan kat sebelah tu, belief in pillars of Islam. So solat, mengaji, puasa, ibadah khas lah. Macam pergi haji, zakat and so on. Tapi bukan setakat ibadah khas, apa-apa ibadah, apa-apa yang you buat, all your good deeds will be counted as ibadah. Okay, contohnya pergi kelas, contohnya tolong parents, tolong adik-beradik, semuanya tu kalau kita niatkan kepada Allah, so all the good deeds is include as ibadah. Okay, jadi senang je nak hidup ni. Kita hidup ni senang je. Semua tu consider ibadah. All the good deeds is consider ibadah asalkan kita obey Allah's command. Okay, asalkan kita ikut perintah Allah, tinggalkan apa dilarang, apa-apa yang kita buat akan dikira sebagai ibadah. So itulah tujuan penciptaan manusia. Okay, so jangan salah faham, jangan anggap solat je ibadah, puasa je ibadah, yang lain-lain bukan. Alright, so this is point number 2. Pergi balik kepada our topic for today, which is man as a vicegerent. So the second purpose of man's life, why men are created, first is to worship Allah alone, tadi tu. And this is the second one, which is to be the vicegerent on earth.
Okay, this is the second one, to be the vicegerent on earth. So let us see here the task of khalifah. Okay, since kita cakap man is a khalifah, tujuan penciptaan yang kedua, so we can see here that the task of khalifah is very important. Okay, to ensure that this world is ruled in peace and justice. Okay, untuk memastikan kita hidup ni ikut undang-undang in peace and also in justice. So it's not a simple task that can be fulfilled by all creation. Bukan semua creation Allah boleh melakukan tugas khalifah. Kita manusia ni yang diamanahkan, sebabkan Allah dah beritahu, because we have the knowledge, we have the wisdom. Okay, sebab bila kita manusia ada knowledge, then that is why we are dilantik sebagai khalifah. So all of you now is on the right track. You sekarang semua sedang menuntut ilmu, so you are on the right track. You memang dekat jalan-jalan untuk menjadi seorang khalifah lah. Sebab seorang khalifah wajib ada ilmu. Okay. So we can see here daripada ayat tu, ni ayat tadi ulang balik ayat tadi, surah Al-Baqarah verse 30. So dekat sini Allah dah, dekat ayat ni lagi sekali kita tengok Allah memang dah beritahu angels that Allah dah lantik manusia sebagai khalifah. Okay, so tak boleh lari lah, tak boleh lari daripada ayat ni, sebab ayat ni sangat jelas menunjukkan kita adalah khalifah dekat atas muka bumi ni. Okay, and number three, ulang balik pula. Yang tadi point ketiga, sebab kita dijadikan. Alright, purpose of man's life. First is to worship Allah alone. Second is to be the vicegerent. And vicegerent datang dengan nama, label vicegerent tu yang dipakai, name tag tu, of course dia datang dengan amanah, responsibility. So the third one of the reason, the purpose of man's creation is number 3, to fulfill the amanah. Okay. So we can see here from Surah Al-Ahzab, this is chapter 33, verse 72. Okay, so in this ayah, Allah mentioned, we did indeed offer the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to undertake it. Okay, Allah dah bagi amanah kepada heavens and earth and mountains, tapi semua tolak. Alright, they refused it because afraid. But man undertook it. He was indeed unjust and foolish. Okay, so antara semua creation Allah, manusia je yang terima amanah sebagai vicegerent. Okay, so sebab itulah kita cakap manusia ni ada amanah-amanah yang perlu dilaksanakan. Okay, sama juga. Okay, teruskan lagi dengan surah Al-Mu'minun. This is chapter 23, verse 8 until 11. So dekat sini cakap lagi sekali tentang amanah. Okay, amanah yang manusia galas. Those who are faithfully true to their trust and to their covenants, and those who strictly guard their prayers, they are indeed the inheritors who shall inherit paradise. So mereka yang faithfully true, yang menjalankan amanah and strictly guard their prayers, therefore they shall inherit paradise. Akan diberi ganjaran syurga. Okay, sebab kita memang datang dengan tujuan dan dengan amanah yang kita kena buat. Kejap lagi kita akan go through pada amanah-amanah yang kita, yang you all sebagai pelajar ni perlu galas sekarang ni. Okay, tak kisahlah pelajar sekarang apa lagi title you, anak, kawan. Okay, kita akan go through sebentar lagi. Okay, so kita dah jawab soalan what. Who dah jawab yang first one, the second one soalan what, and now is the question on how. Macam mana nak menjalankan tanggungjawab khalifah? How? Okay, so this is very important. Sebab kalau you tahu sesuatu, kalau you tahu maksud sesuatu tu dari segi teknikal, and then you tahu benda tu tapi you tak buat,
you tak buat, boleh ke? Jadi ke benda tu? Tak jadi. Alright, contoh, you tahu manual bawa kereta. You pergi kelas ni, you pergi kelas memandu. You belajarlah, kan ada exam komputer yang kelas memandu kan. You belajarlah buku tu. You belajar buku tu, you pergi ceramah memandu. And then you tahu dah secara manually dalam kepala you tahu. Tapi you tak pernah try bawa kereta. Boleh ke? You tak pernah try pun. How nak bawa kereta? Praktikalnya. Pegang kereta, pegang steering, pegang segala gear tu kan. Kalau tak pernah pegang dan tak pernah bawa kereta, you don't know how, benda tu tak akan jadi. Okay, benda tu tak akan jadi. So, bila tahu setakat teori je, tapi praktikal tak tahu, tak boleh jadi. Okay, so what we aim for today is, kita nak tahu how. Kita nak tahu dari segi practically. How can we fulfill the amanah? Alright, supaya kita boleh jadi khalifah, a vicegerent on this earth. Okay, so yang ini sedikit beratlah untuk kita kan, sebab kita tahu semua tanggungjawab kita, tapi kita ni cukup tak iman kita nak buat semua benda tu kan. So yang ni sedikit berat, tapi let's go one by one. Dan I datangkan juga ayat Quran sekali dengan poin-poin tu. Alright, supaya kita boleh relate dengan ayat Quran. Okay, bismillah, let us go through how to be a true khalifah that fulfill the amanah. So, bismillah, let's go. Amanah, kita mulakan secara general dulu. Okay, sebab kita tahu kita ni banyak role. Kalau you pakai topi, banyak role sebagai topi. Kan? Banyak topi-topi yang you kena pakai. Sekejap you kena jadi pelajar. Sekejap mak you panggil tolong kat dapur. You kena pakai topi anak pula. Lepas tu sekejap kawan you pula mengadu masalah dekat phone. You kena pakai topi kawan pula. Lepas tu adik you pula gaduh dengan adik dari seorang. You kena pakai topi abang pula, topi kakak pula. So banyak sangat amanah yang you kena laksanakan. Okay? And then tapi your age right now, I think is the most enjoyable age. Okay, sebab you sekarang teenagers, baru melangkah daripada zaman teenage nak masuk zaman adult. So responsibility you tak banyak. Tapi I tak perkecilkan I tak perkecilkan you punya responsibility. Kadang-kadang kita dengar lah, kadang-kadang mak kita marah kan. Ayolah, belajar pun susah. Bukannya kena pergi keluar cari duit, bukan kena bagi susu kat anak kan. Kadang-kadang kita dengar mak kita bebel macam tu kan. Ataupun ada lecturer bebel macam tu kan. You ni buat assignment pun tak siap. Bukannya you kena pergi kerja, anak you tak tidur ke semalam, anak you demam ke? Kan? Memang tanggungjawab you sebagai pelajar sekarang kurang. You tak ada komitmen-komitmen yang macam tu. You tak ada komitmen sebagai bapa, tak ada komitmen sebagai ibu, tak ada komitmen yang orang dah berkahwin lah, tapi tak bermaksud komitmen you kecil. Okay, so I sangat faham. InsyaAllah lah, I sangat faham lah jiwa-jiwa remaja you all ni kan. Sebab biasalah kita manusia. Kita manusia. Macam sekarang ni, situation you kat rumah, you belajar kat rumah. So maybe lah, maybe environment you is not too conducive untuk belajar kan. You belajar kat bilik, tapi kat luar tu ada hiburan kan. Kat luar tu ada TV yang best. Dekat luar tu pakcik-makcik datang. Tapi you kena ada test kena jawab. Ni ada ibadah camp ni. Sepatutnya you nak balik kampung, tapi kita dengar pula makhluk ibadah camp ni kan. So memang banyak dilema lah. So I sangatlah tabik lah dengan you all, salute dengan you all. You berjaya mengharungi situasi pandemik ni daripada SPM hari tu lagi kan. Sekarang dah sambung balik. So tapi kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Sekarang ni mungkin rasa kondusif, kat rumah tak kondusif. Parents tak faham saya, madam. Saya kelas. Lepas tu kelas saya penuh 8-5. Ni luahan hati Kelas saya penuh 8-5. Saya dekat sejam je. Time tu lah saya tidur. Tapi time tu lah mak saya buka pintu. Tidur je. Okay. Ada parents macam tu kan. Time you rehat lah. Time you main phone lah. Mak you tengok you tak belajar kan. Okay. Kalau lah you dalam situasi tu, you tengah stres ke apa. Tak apa. Macam ni. I nak you try bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Kita ni manusia ni jarang bersyukur tau. Nanti bila you masuk kampus,
Kalau you dipanggil masuk kampus semester 2, nanti you tak boleh balik rumah, mula you rindu rumah pula. Itulah, sekarang you rasa rimah di rumah kan. So please, hargai momen-momen yang you ada. Sekarang momen you dengan family banyak, so hargai momen-momen tu. Okay, explain to your parents. Kalau parents you kurang faham, please explain to your parents. Okay, so insyaAllah lah kita doakan parents kita pun lembut hati, faham tanggungjawab kita, certain masa kita kena fokus kat kelas kan, certain masa bolehlah kita fokus kat parents pula. Jadual itu tampal. Jadual itu tampal. Jadual kelas itu tampal, tunjuk kat parents. Letak kat mana? Letak kat ruang tamu ke, letak kat meja makan ke kan? Bagi parents nampak. Tak adalah mak you panggil you setengah nyawa tapi you tak menyaut kan? Tak tengok you tengah kelas, tak tengok you tengah test. Okay? So we try our best untuk compromise with our family. Okay? Momen dengan family ni takkan lama. Sebab nanti you masuk asrama kan, you balik masa cuti SEM je. You balik masa cuti SEM sahaja. And then kalau tak berrentas, kalau time tu tak berrentas, nauzubillah lah, COVID makin tinggi, tak berrentas, kita stuck dekat asrama, dah rindu family. Lepas tu tutup-tutup dah habis setahun, dah masuk main camp pula tutup dah habis 4 tahun, dah you kahwin pula, dah hidup rumah lain pula. So momen-momen dekat rumah yang fully you dekat rumah ni sekarang je. Okay, so tolonglah appreciate, please appreciate. Farhan comment, Madam really understand our situation. Ya, Farhan, itu situation semua orang. Jadi sebagai lecturer pun I tak boleh nak tegas sangat kat student. So kalau student cakap, Madam saya lama hantar assignment sebab line saya teruk, takkanlah I sebagai lecturer tak nak faham pula, ada line tu teruk. Kadang-kadang line I pun teruk kan. Okay, so maybe we can compromise. Okay, I give you extra time sampai this midnight. Kalau lepas midnight baru I potong markah ke, macam itulah. We try to compromise. Please be kind. Please be kind to your friends. Okay, dia biasanya orang gaduh ni sebab dia nak be right kan. It's more I think sebagai manusia ni, kalau you being kind, dia lagi bagus lah daripada you being right. Okay, sebab kalau you nak being right tapi you tak being kind to others, tak boleh juga. Okay, so I harap sangat, walaupun amanah kat bahu you sekarang sangatlah berat, please live in the moment. Okay, appreciate orang sekeliling you and take it easy. Okay, so jiwa remaja ni memang banyak masalah yang banyak memberontak kan. Okay, sabar, istighfar. Okay, sekejap lagi kita pergi tengok macam mana amanah khas untuk students. InsyaAllah lah boleh membantu you. Okay, so kita pergi yang general dulu Kita pergi general dulu. Amanah for all human dulu. Okay, so let's see amanah for all human to be fulfilled. So the first one, amanah yang semua manusia generally kena fulfill is the first one, develop divine attributes in ourselves. So amanah kita adalah untuk develop attributes, sifat-sifatnya kita kena develop sendiri. Kita tak boleh harap cikgu kita developkan diri kita, tak boleh harapkan mak bapa sebab kita sekarang dah besar kan. So kita kena develop sendiri semua attributes ni. Apa contoh-contoh attributes? Goodness, buat baik dengan orang. Kita akan rugi buat baik dengan orang. You jangan buat baik dengan orang dengan harapan dia pun buat baik kat you. Kalau you punya mindset macam tu, you akan stres. Sebab you buat baik dengan orang, tak semestinya orang buat baik dengan you kan. Tak apa, kita buat baik dengan orang sebab kita menjalankan amanah kita. Kita nak jadi the best person, kita nak jadi khalifah yang baik di muka bumi ni. Okay, so please do goodness. Okay, goodness to everyone. Senyum, and then tolong menolong kan. The second one is truthfulness. Truthfulness ni apa? Truthful lah, jujur. Okay, and then righteousness. Righteousness ni apa? I rasa dia more kepada kita punya personality lah. Kena personality yang betul, ikut undang-undang. Tak kisahlah undang-undang dunia ke, undang-undang akhirat ke. So we must be righteousness. And the fourth one is justice. Justice ni, makin kita banyak tanggungjawab, makin susah kita nak menjadi justice, nak menjadi adil. Okay. Contoh, I lecturer, sekarang I mengajar 4 kelas, I ada 108 student tak silap I. Nak jadi just, nak menegakkan keadilan tu sangat susah.
Okay, but I must try my best lah. Sama juga dekat you nanti bila you dah bekerja. Okay, contoh dalam 108 orang ni, I tak boleh bagi orang ni hantar assignment lambat, I bagi kosong. Orang ni disebabkan I suka dia, I rasa dia ni suka respon I dalam kelas ke apa ke kan. I bagi muka sikit kat dia. Okay lah, I bagi you masa lah. I bagi you masa sampai midnight ni. Tapi yang manusia ni, I dah potong dah, makhluk ni dah potong dah maukah dia kan? Tak boleh. Alright, so kita kena sangat berhati-hati untuk memastikan kita tak melakukan penganiayaan lah dekat orang. Okay, nanti kalau kita dah ada anak lagi lah, ada pasangan, ada anak lagi lah, kita kena berhati-hati jangan melakukan penganiayaan. Alright, sekarang ni kita belajarlah slow-slow. You all belajar slow-slow macam mana to be just. Start dulu dengan parents, dengan adik-beradik kan. Okay, so kalau kenapa kita kena ada semua divine attributes ni, kita kena develop sendiri. If not, one cannot do justice to oneself and other fellow beings as vicegerent on earth. Okay, sekarang ni kita nak melakukan keadilan terhadap diri kita. Kita kena jaga diri kita dulu. Melakukan keadilan terhadap diri kita. Okay, kepada oneself. Kepada oneself apa? Kepada diri sendiri. Apa justice yang kena buat kepada diri you? Take care diri you. Jaga makan, minum, jaga waktu tidur. Kalau kita tak jaga masa kita, siapa lagi nak tolong jaga? Kalau kita tak jaga diri kita, siapa nak tolong jaga? Alright, so especially kalau you dah masuk campus kan, kalau you dah masuk campus jauh daripada parents kan, tak boleh lah malas nak makan, malas nak pergi cafe, semua benda malas, tak ada. Tak boleh macam tu. Siapa nak jaga diri kita kalau kita tak jaga? Daripada muda ni lah kena jaga, exercise regularly, jangan asyik tengok screen saja kan, penat kan asyik tengok screen kan. Okay, so take your time, tengok kehijauan dekat luar waktu petang, waktu pagi kan. Alright, so you kena do justice to oneself. You kena amanah diri sendiri tu kena buat dulu. Okay, baru kita boleh melakukan benda yang sama dekat orang lain. Baru kita boleh take care of orang lain. Take care diri kita, baru kita boleh take care orang lain. Okay, that's the first one. The second one, institute peace and assurance of life and property for all human. Okay, so melakukan kebaikan, assurance of life kepada semua. Take care, ni more kepada caring lah dengan semua yang lain, society. Okay, so organize humanity in an ordered society. And the second one is capable of utilizing the bounties of Allah in a proper and just way. So kita ni hidup ni bukan setakat kita je, kita hidup dengan creations lain kan. So boleh tengoklah dari segi yang I cakap ni, capable of utilizing the bounties of Allah. Okay, benda-benda yang Allah bagi nikmat seperti apa? Seperti elektrik, seperti nature, so kena jaga. I tak faham orang yang boleh buang sampah mata rata. Sebab bila I dah belajar yang kita ni khalifah, mungkin tak kecil-kecil I buang sampah rata jugalah, mungkin sebab tak faham apa-apa kan. Kalau mak kita tak tengok, bapak kita tengok, mungkinlah kita main campur je sampah kat luar tingkap ke apa ke kan. Tapi bila I dah belajar benda-benda ni, kita tahu kita khalifah. Bila kita khalifah, whatever we do, it will be counted, akan dipersoalkan di akhirat. Betul tak? Whatever we do akan dipersoalkan di akhirat. So, kalau kita saja buang sampah merata, akan dipersoalkan tak? Akan dipersoalkan tak? Kan? Confirm benda tu akan ditayangkan nanti. Dekat mahsyar akan ditayangkan balik. Dan kita akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang kita buat. So, bila I dah faham yang kita ni khalifah, kita ada bertanggungjawab ke atas apa kita buat, I rasa I tak pernah lagi buang sampah merata. Paling-paling pun simpan dalam kereta, simpan dalam beg ke, nanti dah jumpa tu sampah baru buang. Okay, so I memang sangat tak faham dengan manusia yang boleh lagi buang sampah merata. Mungkin dia kita kesianlah, mungkin dia tak tahu yang dia ni sebagai khalifah, dia kena ni menjaga assurance of life ni, dia kena menjaga alam sekitar, kena menjaga apa-apa yang dia buat sebab semua benda akan dipersoalkan. Kawan-kawan I selalu panggil I TNB. You tahu tak TNB tu apa? TNB, Tenaga Nasional Berhad tu. Sebab, kenapa kau tahu I panggil TNB? I tak boleh tengok lampu, kipas, kalau keluar bilik tak tutup. Kalau orang yang tak ada kesedaran, dia takkan tutup tau. Dia pergi kafe kan, dia biar aja. Biar bilik sejuk sikit. Celah mana bilik nak sejuk sikit? Kalau you keluar, you buka kipas,
Kan? You buka lah tingkap tu kalau you nak masuk angin sejuk kan. So, I ni pantang kalau I lalu kat koridor, tiba-tiba dah siang tapi mungkin lampu tu rosak ke, I kan tutup ni. Sebab tu kawan-kawan I pakai TMB. I harap you pun tolonglah jadi TMB juga macam I. Sebab I memang tak boleh nak tengok benda-benda yang membazir ni. Sebab I tahu benda tu, even though you cakap, alah biarlah bukan duit kita ni, kat UIA ni, kat UIA kan, keluar kelas kan, alah penatlah tutup lampu, kipas aircon, biarlah bukan duit kita, kita bayar yuran, kemain. Ni lagi satu, ada perangai ni, buang sampah tak, biarlah makcik kita tak ada kerja nanti, itulah kerja dia buang sampah aku tu. Astaghfirullahaladzim. Serius, I pernah encounter dengan manusia macam ni. So, bagi I kesian lah. Dia mungkin tak faham. Dia tak faham ni responsibility, amanah ni, mungkin dia tak faham. Okay, so you yang faham ni, bila you hari ni dah faham, mungkin hari ni you baru terbuka luas minda you, otak you, fikiran you dah faham benda-benda ni, you patut start jadi TMB. You patut start jadi ni bibi lain ni, nampak air, nampak pilih, tak rapat sikit tutup bagi rapat. Dan bila kita buat, kita didik. Didik siapa? Didik family kita dulu, orang terdekat. Lepas tu nanti dah masuk asrama, didik kawan-kawan. Kan? Semua yang kita buat ni will be counted. You didik orang tu pun insya-Allah Allah akan kira tu sebagai amal kebajikan. So selamat menjadi TNB. Welcome to my world. Okay. So number 3 amanah untuk semua orang ni, to establish the law of Allah Syariah on earth as stated in the Quran. So kita kena ikutlah semua undang-undang Allah yang Allah dah mention dalam Quran. Susah ke nak ikut undang-undang Allah? Susah ke nak ikut undang-undang Islam? Tak susah. I pernah belajar dengan Prof. Siddiq Baba, kalau you tahu one prominent scholar dekat UIA, Prof. Siddiq Baba. I pernah masuk kelas dia tau. Dia ajar kelas, time tu kelas master kot. Dia ajar subjek agama-agama ni lah. I macam takutnya, sebab dia buka mulut je dah macam berfalsafah, macam filosofi betul kan. And then, it turns out the class tu macam satu terapi diri I. Kan, I kan mengajar maths kan. Siang ni belajar maths. Petangnya masuk kelas master ni kan dengan Prof. Siddiq Baba kan. Siang ni mengajar maths ni, nombor-nombor semua kan, dah benda duniawi kan. Sekali petang-petang tu masuk kelas Siddiq Baba kan. It's like a mind therapy, you know. Dia punya ayat, dia buka mulut je macam berpuitis sungguh lah. And then dia ada, I ingat lagi Prof ada sebut pasal law of Allah ni, undang-undang Allah. Dia cakap undang-undang Allah ni macam pertandingan bola. I tak reti main bola, tapi I macam pernah lah tengok, I macam tahulah sikit-sikit kan. Tapi kalau you tanya I off ke apa, offside ke apa, I tak tahulah. Tapi I tahulah itu gol, dia tendang masuk gol, so dapat mata lah setakat. General tu tahulah ada apa, garisan, sideline semua tu kan. Okay. Prof. Siddiq Baba dia bagi apa panggil? Bukan metafora, apa dia panggil? Dia bagi I lost lah word tu. Analogy. Thank you Khairuzan. Dia bagi analogi. Dia cakap law of Allah ni, undang-undang Allah ni, dia macam undang-undang bola sepak. Undang-undang bola sepak, this is a sideline, tak boleh lebih garisan. Ini goal untuk lawan, so jangan lebih ni. Pemain ni tak boleh lebih daripada line serta-serta. Okay. And then, pemain bola tu nak main macam mana pun silakan. Silakan dengan segala hormatnya. Sebab undang-undang bola tak cakap, seorang pemain kena menyepak bola 5 kali. Seorang pemain perlu menyepak bola long shot. Tak ada undang-undang macam tu. Undang-undang dia just kata, garisan di sini, gol di sini, jangan pemain ni tak boleh lebih ni. Okay, how you want to play is up to you. Macam itulah kita hidup kat bumi ni. Allah dah cakap, Allah galakkan buat satu-satu benda dan Allah larang buat satu-satu benda. That is the rules. However you want to live in this world, silakan dengan segala hormatnya. Okay, so itulah analogi yang dia bagi dengan undang-undang Allah. Okay, so kalau kita fikir macam tu, kita faham analogi yang dia bagi tu, so insya-Allah kita tak akan terbeban lah dengan segala undang-undang yang Allah dah letak. Sebab yang Allah larang dengan Allah suruh mana lagi banyak? Khairuzan, since you help me, yang Allah larang dengan Allah suruh mana yang lagi banyak? Allah larang. Allah larang lagi banyak? Allah suruh. Yang larang tu sikit je, serta-serta benda je Allah larang kan. Contoh bab makan. Allah larang makan apa, Hairuzan?
Khaizuran, sorry. Allah larang makan apa? Pig. Larang makan pig. Lagi? Animals that have fangs on them. Yang pasti yang dua alam, betul tak? Yeah. So bukanlah 10,000 pun yang Allah larang. Allah larang tu serta-serta benda, yang lain-lain tu up to you. You nak makan silakan dengan segala hormatnya. Itulah contohnya. Okay? Alright. So number 4, to develop earth for the whole ummah. This is responsibility of generally for human to develop the earth for whole ummah. So I bagi 3 point dekat sini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Biasa dengar? Amar ma'ruf nahi mungkar. So kita galakkan orang buat kebaikan, kita mencegah keburukan. Kat sekolah agama selalu kan ada biru ni kan? Betul tak? Panggil biru apa? Badar Betul tak? Siapa sekolah agama kat sini? Dekat YouTube? Dekat YouTube we have 124 audience. Dekat Zoom berapa? Tak nampak lah kat Zoom ni. Dia susah sikit. Dayang berapa orang kat Zoom? 68 lebih kurang. 68. Alright. So dekat sekolah you, betul tak? Dia panggil badan badan yang tu. Yes, badan yang duk ronda-ronda lah, duk tegur-tegur orang lah kan. So bagus, they train themselves to be khalifah. Macam itulah, ambil berat pasal orang kan tanya-tanya situ sini. Okay, so inilah badan ni buat yang inilah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi itu tugas ahli ibadah je ke? Buat benda tu tugas ahli ibadah je ke? Tak. Itu tugas semua manusia sebab kita adalah khalifah. The second point is to use the earth resources efficiently. Ni balik kepada tadi lah. Jimat elektrik, jimat tenaga, jimat air, jimat macam-macam lah. So kita pakai resources yang Allah sediakan dalam muka bumi ni efficiently. Jangan melakukan pembaziran. Kenapa? Bazir itu adalah daripada syaitan. Okay, so kita kena didik diri kita untuk use the resources efficiently. Okay, Arifah Hana jawab yes. Betul badai. Alright. And then point ni is I letak dekat situ sustainable living. So it is in line dengan UIA punya konsep. So kita sekarang towards SDG, Sustainable Development Goals. Okay, so apa-apa UIA punya objektif sekarang ni is towards SDG. Kita buat program pun semua towards SDG, sustainable. So kita nak uphold ni lah kita punya usaha sebagai khalifah. So UIA menyokong sustainable living. Alright, so cakap pasal amanah. The most trustworthy person on earth is our prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gelaran Nabi Muhammad apa? Al-Amin. Okay, so Prophet explained that part of trust that you have to fulfill. Apa trust yang kita kena fulfill? Solat, ablution, weighing. So kena amanah dalam apa? Dalam solat, dalam ambil wuduk, kena amanah. Weighing, nak timbang, nak measure kan. Kalau berjual beli kan. So kena ada amanah. Private talks, kalau ada orang buat private talks dengan kita dan cakap this is secret, so it must remain secret. Amanah lah, kena pegang amanah tu, and also advising kena amanah. So it is narrated by Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW cakap signs of hypocrite. Hypocrite ni munafik. Orang munafik ni tak pegang amanah lah. So Nabi dia dah mention there are 3 types of munafik. Whenever he speaks, he lies. Whenever he promises, he breaks his promise. And whenever he has entrusted, he betrays the trust. So this is 3 ciri-ciri munafik. Even though dia puasa, even though dia sembahyang, even though dia claim dia Muslim,
Tapi kalau dia ada ciri-ciri ni, dia adalah munafik. So na'udzubillah, kita tak nak tergolong dalam munafik. So these are some tips of building amanah. Never tell a lie. Okay, this is according to hadith study. Never tell a lie. And then be real. Okay, do not gossip about other people's lives. Nah, tinggalkan yang bukan kita punya, yang bukan concern with ourselves, kita tinggalkan. Alright, never betray a confidence. Kalau ada secret, macam Nabi kata tadi, Nabi Muhammad SAW kata, kalau ada secret, kita kena amanah. Keep all the promises that you make, and when you borrow something, always return it as soon as possible. So, this is directly concerned with you. I buat slide ni, memang masa buat slide ni, memang I buat ni untuk membantu you sebagai a student. If you are feeling stressed right now, okay, so I tak menafikan, I sendiri cakap dengan my students, this is week 10. Okay, next week is week 11. This is the most stressful weeks of students' life. Kenapa? Semua subjek nak suruh hantar assignment sekarang ni. Bila lagi nak suruh hantar, takkan hantar lepas final exam kan? Okay, semua lecturer suruh hantar assignment. Semua subjek dan ni lah, nak buat test, nak buat quiz, nak buat open book test, nak buat presentation dan ni lah, semua subjek buat kan. Memang you tak payah nak culture shock. Let me tell you, this is the nature of every semester in students' life. Week 11, week 12, this is the most crucial week. Please, 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 siapa yang suka main game tu, tolong puasa sekejap. Because you need to focus towards this hujung-hujung ni lah. Memang you kena fokus. Siapa yang suka layan drama Korea tu, please stop sekejap je. Nantilah lepas exam, dah cuti semester, you nak tengok lah. Tapi sekarang ni it's very crucial moment for you. Sebab you banyak sangat test, banyak sangat assignment to fulfill. Okay, Dayang macam mengiyakan, macam stres benar tu Dayang, buat bertenang. Okay, sebab I nampak muka Dayang je, muka lain tak nampak. Okay, memang stres. I acknowledge, kalau you rasa you stress, Alhamdulillah, congratulations, you are normal. You normal students, okay? Maksudnya ni sama macam semua orang merasakan pressure tu. You ingat you je ke stress? You ingat I tak stress ke? You ingat you jawab quiz tu I tak payah tanda ke? Okay, lecturer pun stress juga, tapi kita orang dah biasa, kita orang tahu. So kalau you masih terkejut, okay, I nak bagi tahu dah terkejut dah lah, terkejut sekejap dah lah. Kan? Ni. Kalau you tak terkejut lagi, I bagi tahu you akan busy. Week 11, week 12. So my tips is, I select sikit tips sambil you study untuk buat assignment, sambil you study untuk quiz semua tu, you niatkan terus untuk final exam. Contoh, my students siapa ambil maths, okay, most of you ambil maths kan? Majority kan? Okay, siapa yang ambil maths, week 12 you ada 2 quiz. You ada chapter 5 dengan chapter 6. Masa you study untuk chapter 5 dengan chapter 6, you kena buat tutorial juga. Masa you tengah buat semua tu, you niatkan you study ni bukan untuk quiz mata-mata, you niatkan juga untuk final exam lah. Okay, supaya serampang 2 mata. Nanti bila dah habis minggu yang busy week 12 tu, ada revision week. Okay, so you tak payah cover dah chapter 5 and 6. Done. Considered done. Dah study. So you just kena cover chapter 1 sampai chapter 4. Strategi kena bijak. Okay, kejap lagi I akan tunjuk amanah students, strategi you lah. Okay, so kena ada semua ni, spiritual stability, managing ability. So tips-tips yang I bagi tadi, dia masuk under managing ability. You need to be able to manage your life as a student. Baru you boleh menjalankan amanah dengan baik. Okay, so spiritual stability, so kena mantap dari segi spiritual. Siapa tak pernah try solat qiyamul lail, you boleh try. Okay, so siapa tak pernah try, you boleh try, try lah, you cubalah sekali dan you akan rasa ketenangan tu. Okay, kalau you tak biasa, tak payahlah bangun 3 pagi, 4 pagi. Sekarang azan 5.45 macam tu kan. You bangunlah 5.30 ke, 5.20 ke kan. You start small dulu, Okay, you bangun sebelum subuh, you solat sekejap, so boleh tunggu subuh. Okay, so kita kena ada spiritual stability. Baca Quran, jangan
Jangan lupakan baca Quran. You kena ada exclusive moment lepas subuh ke, lepas maghrib ke, exclusive moment you dengan Quran. Okay, supaya kita boleh kuat dari segi spiritual. So dekat bawah ni ada hadis riwayat Muslim. Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, kenapa Nabi solat sampai kaki bengkak? Sebab Nabi kan maksum, confirm masuk syurga. Kenapa nak solat beria sampai kaki bengkak? Nabi cakap apa? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tengok kita punya Rasulullah, kita punya Nabi, baginda sendiri solat sampai kaki-kaki bengkak. Kita ni yang bukan maksum pun, dosa banyak, bazir elektrik, gaduh dengan kawan, gaduh dengan adik-beradik, mak marah, kita marah balik, macam tu kan. Kita ni astagfirullahaladzim banyak dosanya. So kalau Nabi pun solat beria, kita ni lagilah kena lebih daripada tu. Okay, so try to start small. Alright, number 2, managing ability. So ayat ni surah As-Saff, Allah mention about Allah suka orang-orang berperang di jalannya dengan barisan tersusun rapi seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kukuh. Okay, sebab Allah suka orang yang work collectively, bekerja bersama-sama. Okay, and then ada strategi. So macam tadi, tips I bagi tu adalah strategi. Okay, tips macam mana menghadapi minggu-minggu terakhir yang mencabar. Okay, so that is managing ability. The third one is attitude. Please, tolonglah bina attitude ini sebagai seorang student. Open and dynamic, sure in making decision. Okay, jangan buat decision seorang-seorang. Buat decision dengan orang yang you percaya, dengan kawan baik you, dengan family you. Okay, so macam I sekarang umur 34. Sampai sekarang I akan syura dalam apa-apa benda yang besar lah, contoh nak beli kereta ke, contoh decision hidup yang besar ke, I still syura dengan parents, dengan husband kan, bincang-bincang. Okay, sebab kita tak tahu ilham yang Allah bagi kat orang tu, experience orang lain yang bagi kat kita, supaya kita insya-Allah kita buat decision terbaik untuk diri kita. Okay, accepting new ideas. Jangan jumuk sangat, jangan bau terpuruk, accept new ideas. Participate in class, in discussion, and to be responsible. Okay, role model. Sebagai seorang student, kena ada role model yang betul. Siapa yang you look up, yang you boleh tanya kalau ada masalah, siapa yang you boleh ikut. Okay, so our ultimate role model siapa? Uswatun hasanah. Who is our ultimate role model? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sendiri adalah contoh ikutan yang terbaik. It's mentioned in surah Al-Ahzab ayat 21. Okay, so you pun kena pilih role model. Kalau you nak ada banyak role model, contoh dalam pelajaran yang ni, contoh dalam agama role model you ni, boleh, silakan. Alright, people that you look up. And memang tak boleh lari. You dah pergi dengar ceramah tadi kan, 1.5 jam kan? So I hope you ada semua poin-poin yang Ustaz Iqmal bagi tadi about time management. Kalau you gagal urus your time, you tak dapat menjalankan amanah dengan betul. Okay, sebab itulah I merayu dekat you, tolonglah stopkan benda-benda lara, benda-benda hiburan. I know you need untuk rehat, tapi tolong jangan lara. 2 minggu ni is very crucial. Dia boleh menentukan you punya kehidupan. Alright, dia boleh merosakkanlah kehidupan you kalau you tak jaga betul-betul. Alright, so jangan lara-lara lah. Memang ujung-ujung ni is very important. Okay, so amanah as a son and daughter. I nak habiskan slide kat sini. This is amanah as a friend. So as a friend tadi dah cakap kan pasal build trust and so on kan. I nak akhiri slide I dengan yang ni, amanah as a son daughter. Can you mention to me in chat box Zoom dengan chat box YouTube please? Amanah as son and daughter. I nak baca sikit you punya komen. What is your amanah as a son and daughter? Kita akhiri slide kita ni dengan ni hari ni. Silakan dekat chat room Zoom. What is your amanah as a son and daughter? Nur Farisha, to do good to parents, lighten their burden, pray for them. Alhamdulillah, sejuk perut I. Macam I pula ibu you. Take care of them, betul. Ahmad Ashraf kata take care of them.
Okay, YouTube, please comment. I will read out to you. Okay, lagi. Those of you, 68 of you in Zoom, mana lagi? Respect them, Dina cakap. Harass, help them. AJ, use kind words. Betul. Use kind words. Some of your parents, dia generasi X tau. Dia generasi X. Generasi Y yang mungkin slow sikit dengan handphone kan. You kena bersabar. Mak you nak masuk ceramah agama, nak pakai Zoom, you kena bersabar. You kena tunjuk ajar. Kat sinilah you kena tunjuk peranan you sebagai anak yang baik. Khaizuran, love them with all your hearts. Ya Allah, Alhamdulillah. Yasmin, Birul Walidaini. Okay, siapa lagi nak komen dekat chat room? Live chat YouTube. Kita ada 124 orang. Mana-mana? Keep them coming. Adelina, is their burden. Alhamdulillah. AJ, do not treat them as friends. Treat them like loyalty or royalty. Royalty. Ya, kita kena mengagungkan parents kita kan. Make their life happy. Macam mana nak bagi parents you life diorang happy? So kita lah punca parents kita happy. Parents dia tak mengharap duit kita Dia tak mengharap, tak sabar nak aku kerja, nak dapat duit anak aku. Tak ada makna. Pergi tanya parents you sekarang kalau you tak percaya. Parents you tak pernah mengharap duit kita. Dia nak kita hidup dengan baik. Dia nak tengok kita belajar dengan baik, dapat kerja dengan baik, be good to others, dipandang hidup dengan society. Itu je harapan parents kita. Tak ada. Parents tak mengharap duit, tak percaya, pergi tanya parents you. Don't be rude to them. Sharifah, be humble. Betul. Adelina, is their burdens. Chat room dekat YouTube ni macam slow sikit. Kenapa? Okay, keep them coming. I nak baca from your ni. Speak politely, Izzah Iwani. Betul. So these are among responsibility, amanah you as a son and daughter. Okay. So as a friend ni banyak dah kita dah pergi tengok tadi. As a friend ni dah banyak dah kita go through yang don't speak lies semua tu. Samalah dia pergi, dia attach juga kepada as friends. Haras, follow the instruction as long as didn't against Islamic law. Betul? Betul. So banyak sangat tanggungjawab kepada parents. Husna Izzati, call them using good title, not by their names. Betul Husna. Firdaus Ikhwan, fulfill their wishes as long as it's allowed by our deen. Sama dengan Cik Arul dekat ni sama dengan Haras sama dengan point Haras. So Alhamdulillah, I hope that this talk today dah buka luas-luas minda you. Tanggungjawab kita sebagai a vicegerent on earth. So siapa yang selama ni follow the flow, mungkin hari ni dapat tamparan yang hebat, which is no, I don't want to follow the flow because I am a man which Allah entrusts with amanah as a vicegerent on earth. So with that, that's the end of my talk today. Thank you very much. Wallahu alam bisawab. So if you have any question or if you have anything you want to ask, you can email me norfizasaidin@ium.edu.my. Kalau you nak contact I dekat Telegram group, you boleh tengok I banyak berchatting dengan you all kat situ. Boleh je PM I. Ramai je PM I kat Telegram. InsyaAllah I layan. Okay? For those of you who are taking mathematics, you can log into my you can subscribe to my channel. Okay, you boleh tengok channel YouTube I. Nama I sendiri pakai Norfiza Saidin. So you boleh tengok lah semua I dah buat I banyaklah buat video Maths 1, Maths 2, Maths 3. 3 maths tu dah settle lah semua dekat YouTube I. So siapa yang nak manfaat from my lesson, walaupun you bukan student I, nak jadi student I boleh pergi log on kepada YouTube I. So I think that's all for today. Thank you very much for having me. Thank you for to the organizers Masjid CFS IUM, and thank you to all of you. I hope that you have a pleasant talk with me for 1.5 minutes here, 1 hour and 30 minutes. Sorry if I mentioned something yang you terasa ke, sensitif ke, minta maaf banyak Alright, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Madam, for having your time
for us today. And so here we already know what is the real meaning of man as a vicegerent, which is the vicegerent is also known as khalifah. We as a Muslim need to know our responsibility as a Muslim, as a vicegerent always, okay? So once again, I want to remind to all of you, to all of the participants, to don't forget to fill in your attendance in the iTatlin link that already okay, in the chat box. So this is the end of our session 2, and let's meet on the third session on 2 p.m. later. And don't forget to take your lunch, guys. Okay, thank you.